Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumina fid daraini amin. Qol amma ba'du. Al majlisur rabi'u wassalasun, utawi majlis taklim ingkang kaping 3 sekawan. Iku fi bayani sholatit tahajjudi, tetep ing dalem mertelaake salat tahajud. Alhamdulillah ala ni'amillah wa mardhatillah. Wonten ing enjang menika, siang menika, kita sedaya netepi syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah saking kita kewajiban ngudi ilmu agama ingkang insyaallah ingkang kita waos kitab Durratun Nasihin, menerangkan ingkang nerangake tentang salat tahajud. Suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kawula arteni wa minal laili, lan setengah bengi, fatahajjad mongko tahajud sira Muhammad bihi kelawan dawuh Al-Qur'an. Ai ba'dzal laili tegese ing dalem sebagiane wayah bengi. Fatruk mongko ninggalo sira al-hujuda ing turu. Bahasa Inggrisnya ndekok.
Lisolati krono solat sunah ingkang arupi tahajud. Wandhomiru utawi dhamire ini menyangkut masalah nahwu. Lil Qur'ani iku tetep rujuk marang Al-Qur'an. Nafilatan khalidati tambahan laka kaduwe sira. Maksud tambahan sholat sunnah itu ibarat bati, fardu ibarat dagel. Faridhotan rupa fardu zaidatan kang punjul laka kaduwe sira ala sholati ing atase salat al mafrudhati kang den wajibake. Salat fardu ibarat dagel, salat sunnah ibarat bati, ngolet bati. Au fadilatan utawa leluwihan laka kaduwe sira likhtisasin krana tertentu, likhtisasi wujubiha krana tertentune wajibe nafilah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi bika kelawan sira asa sak temene ayya ba'atsaka iku yen to manggonake ka ing sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus Rasul. Muga-muga umatnya mendapat syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi makoman ing makom ing kedudukan derajat mahmudan kang den puji dening Gusti. Al-murad insyaallah niki kiyat seperempat jam. Majelis ingkang kaping 3 doso sekawan. Majelis yang ke-34 kitab Durratun Nasihin menerangkan tentang sholat tahajud. Secara hukum sholat tahajud adalah sunnah untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dengarkan santri putra-putri mustamiin. Khusus umatnya, sholat tahajud adalah sunnah. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat tahajud tidak berani meninggalkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Marilah kita baca sholawat dulu. Ya Nabi salam alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kawula teraske saya teruskan. Untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud hukumnya sunnah dan dilaksanakan waktu malam dan harus sesudah melaksanakan sholat isya dan sesudah tidur. Ini perlu dicatat. Sholat tahajud untuk umat Rasulullah hukumnya sunnah. Harus sesudah sholat isya dan harus sesudah tidur. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani meninggalkan tahajud, seakan-akan tahajud adalah wajib. Karena
Rasul sendiri tidak berani meninggalkan sholat tahajud. Inilah untuk introspeksi diri kita. Bayangke no Mas Sandri, Rasul sing engkang sampun dipun jamin dening Allah Subhanahu, bahkan sertifikat surga adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing berjanjine al jannatu wa naimuha sa'dul liman yusolli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Wonten dalil untuk maulid Nabi, man azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Kan jelas sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Rasul sangat akhlaknya luar biasa, mulia sekali. Lah inilah niki kagem nadzor kula panjenengan sebagai umat yang banyak dosa, umat sing ahli maksiat, dosa terus, maksiat terus, tapi mboten nate tobat, nggih kula panjenengan sedaya. Kok dengan kesombongan umatnya seperti kita ini, bahkan Rasul sudah jamin saja akhlaknya sangat mulia. Inilah. Maka dari itu Rasul sebagai pemimpin Nabi dan utusan uswatun hasanah. Kita ambil contoh, kita tiru, kita derekake dari dunia sampai akhirat. Bahkan Quran sudah mengatakan beliau dipuji oleh Allah bukan karena mukjizatnya. Maaf, nek kon perang tanding nek cara rimbate. Nek bahasa sekarang sing lagi terkenal viral kasektene kalah kabeh. Jumlah nabi utuh nabi 144.000. Hanyalah beliau yang mendapat mukjizat Al-Qur'anul Karim. Sumber ilmu segala-galanya, bahkan Taurat, Zabur, Injil mengambil dari Al-Qur'an. Nabi dan utusan yang mendapat mukjizat seperti Isra Mi'raj hanyalah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Sampai besok di hari kelak ketika umat di neraka tapi masih ada iman sak luguting sawi, sak wijining sawi, Rasul badhe ngentos umatipun, ngentas umatipun luar biasa. Mila monggo sedikit, setengah sedikit lah kita mengambil hikmah. Ayo kita ambil contoh akhlak beliau. Jenengan ningali Nabi Musa alaihi salam, akhlaknya mujizatnya hebat, teken. Nabi Allah Dawud alaihi salam wesi apa demek dadi lemes kaya kerupuk. Nggih. Termasuk suaranya Nabi Allah Dawud alaihi salam. Nek Nabi Allah Dawud masih membaca Al-Qur'an wonten kliyang tiba, kliyange mandeg. Ora beda santri Al-Mansur nek ana azan suarane kaya kebo meteng. Wah, wedhus padha medal. Karena takut. Tapi Rasul dipuji oleh Allah bukan karena begitunya. Rasul dipuji oleh Allah bukan karena keturunan. Ya, zaman sekarang masih keren. Mengandalkan keturunan. Rasul tidak. Wa innaka la'ala khuluqin, dan sesungguhnya engkau Muhammad akhlakmu sangat mulia. Akhlak santri. Milo Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu dawuh, alim tanpa akhlak bodoh. Kama qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pintar alim tanpa akhlak bodoh. Milo monggo. Ini untuk contoh sedikit
akhlak Rasul tidak berani meninggalkan tahajud sampai nyun sewu suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abuh. Cobi santri saniki paling gudiken niki boro-boro tahajud fardu jamaah mawon boten. Inilah. Maka dari itu monggo introspeksi diri. Monggo kita belajar mulang awake piyambak-piyambak. Paling aurat paling angel mulang atine piyambak-piyambak. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa bisa mengenali diri maka akan bisa kenal kepada Tuhannya. Ini paling sulit. Panjenengan sedaya tasih doyan tahu tempe, cilok, batager, iya. Rotine Mbak Izah, iya para apa mana abu ge Mbak Izah, apa mana gedange Kang Abu sing gedine semene. Mawon lupa kepada Tuhannya Allah. Mboten eling dumateng Allah. Lah, monggo kita belajar mengenali diri sendiri. Kalau kita belajar mengenali diri sendiri, insya Allah akan kenal kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Bahasa Jawane kon ngoreksi atine dewek-dewek. Mulang atine dewek-dewek. Ini sebagian kecil akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai abuh sukune. Sampai istri tercinta, istri yang paling muda, ya, Siti Aisyah, kama qala Kang Abdullah ngangisah, sungeb karo sangid. Ya Rasul, panjenengan tasih sakit nemen sukune abu. Aisyah, ayo kita belajar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Lah ini perlu kita ketahui para santri putra putri, kita kebanyakan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu. Coba kula tanglet panjenengan. Jenengan bungah sing paring sinten? Yang tegas, bungah sing paring sinten? Susah sing paring sinten? Kok syukurin nalika bungah tok? Inilah. Bunga susah ini yang memberi Allah. Kita syukuri. Bungae ketika kita rezeki akeh nikmat, ayo disyukuri. Engkang biasane salat fardhu mboten jamaah berjamaah. Engkang wong mboten qobliyah rutin, qobliyah ba'diyah. Susah kok kan disyukuri inggih. Siji, sabar, tawakal, ikhtiar. Ini pemberi dari Allah Subhanahu. Lah iki kakathane wong Jawa niku mensyukuri nikmat nalika isi bungah tok. Sebagai contoh Rasul sakit, Aisyah kita syukuri. Marilah sedaya para santri kita belajar akhlakul karimah. Ini tentang sholat tahajud. Rasul tidak berani meninggalkan. Niku secara nadzor belajar kita kenal supaya kenal kepada Tuhannya banyak sekali. Cukup sunnah saja, tahajud saja. Iya ya. Rasul sing kena swarga tetap tidak berani meninggalkan sunnah. Lah apalagi umatnya kaya ngono kan. Nek ana sing jawab pinter anyong bakale ngarep-arep syafaate Rasulullah. Loh, kalau kita benar-benar cinta Rasul, monggo. Punapa syariat Kanjeng Rasulullah kita lampahi perintah Allah lambahana, larangannya Allah dohono, perintah Rasul lakonono, larangan Rasul dohono. Ini nanti yang judulnya Islam, Iman, Takwa. Islam, Iman, Takwa. Mila ibadah ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah, ada ibadah mubahah. Nah, ini cara fikih. Ibadah fardu, sholat 5 waktu sebagai contoh. Ini, sebagai contoh. Paling enak nih dados umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita belajar introspeksi diri, ngoreksi awake piyambak dengan judul
pengaosan tentang sholat tahajud kagem introspeksi diri. Oh tak terangke Rasul tidak berani meninggalkan sholat tahajud seakan-akan wajib. Ini untuk para nabi, para utusan Rasul. Umatnya sunnah. Lakoni untuk ganjaran, orang lakoni orang untuk dosa. Apa ora enak sih umatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Nyolong garong tobat di ngapura. Nggih napa mboten? Nek taubatan nasuha, tapi nek nyolong garong ya hukmullah karo hukmul adami. Yo njaluk ngapura dumateng Allah, yo njaluk ngapura karo sing dicolong. Enak kan? Dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila monggo kita sesarengan kula panjenengan sedaya setengah saking nglampahi syariat Kanjeng Nabi inggih menika kita ngaos. Ampun ngantos ketinggalan, ampun ngantos bosen, kita niati murih ridhone Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wal ghufranu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.